स्टेज एक्ट्रेस होती हैं, ये डांस करती हैं, आप पीछे उनके डांस करते थे? हाँ, पीछे उनके जो लड़के डांस करते हैं उनमें आप भी होते थे? बिल्कुल ऐसे ही। जब आप दीन की तरफ आएंगे ना, मुसीबतें परेशानियाँ तो आएंगी, आजमाइशें तो आएंगी। जो आजमाइशों में कामयाब हो जाएगा तो अल्लाह उसे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब करेगा। तलावत करता था तो रोता था मैं कि यार अल्लाह ने तुझे कौन सी जगह पे ले आया, तो कौन सी जगह पे होता था, कहाँ पे खड़ा होता था। मैं अब दिन को मजदूरी करता हूँ, फजर के बाद एक, मगरिब के बाद क्लास होती है, उसके बाद एक, इशा के बाद क्लास होती है। नहीं कोई मुआवजा नहीं, उनसे कोई फ़ीस नहीं, उन्हें कुरान भी और सपारे भी फ़ी सबीलिल्लाह सभी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। जो कभी डांसर हुआ करते थे, बड़े बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया है, लेकिन आज माशाल्लाह एक आलिम दीन बन चुके हैं और 40 से 50 बच्चे को डेली पढ़ाते भी हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि एक बुराई की दुनिया छोड़कर आज माशाल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं और दीन पर अमल पैरा हो चुके हैं। क्या नाम है सर? कारी मोहम्मद अनवर। कारी मोहम्मद अनवर। सर आप भी डांसर हुआ करते थे, कभी स्टेज पे भी परफॉर्म किया है, डांस भी किया है, और ये जो डांस की जो दुनिया थी ये किस तरह शुरू किया आपने? बचपन से ख्याल आया था कि ये जवानी के अंदर कोई इस तरह का मामला बना के डांस करना शुरू कर दिया? बचपन से ना शादी होती थी ना, तो वहाँ पे इनके ढोल ढमक्का होता था, तो वहाँ पे वैसे इनके डेक वगैरह लगा के तो डांस करते थे। तो तब से ये शौक़ पैदा हो गया था कि डांसर बनना है, डांस करना है। इसके अंदर को आपके उस्ताद भी थे या खुद ही बस करते रहे? नहीं, उसके बाद उस्ताद बन गए थे, राजू डांसर है वो किसके साथ अभी रिसेंटली जो डांस कर रहे हैं राजू? वो काफ़ी स्टेज के लेवल पे डांस कर रहा है आजकल। अच्छा, वो आपके उस्ताद बन गए, फिर आपने एक प्रॉपर क्लासेस लेना शुरू कर दी? हाँ, प्रॉपर क्लासेस लेना शुरू कर दी। वहाँ पे इनके क्लास होती थी, हमारी रेसल होती थी, वहाँ पे रेसल करते थे सब लड़के। अच्छा, ये कितना अरसा आपने डांस किया? ये जो डांस का करने का जो मामला था, ये कितना अरसा किया? 6 से 7 साल किया है कम से कम डांस। तब कितनी उम्र थी जब आपने ये डांस का जो मामला शुरू कर दिया था? 13 साल थी। वो दुनिया छोड़ने की वजह क्या बनी? हम ना रेसल कर रहे थे उस्ताद के साथ वहाँ पे, यानी कि उनकी अकेडमी होती थी, वहाँ पे रेसल कर रहे थे। तो वहाँ पे ना यानी कि काफ़ी लड़के रेसल कर चुके, तो मेरा नंबर है ना, जब तो छत वाइब्रेट हो रही थी, ज़ोर ज़ोर से लगे हुए डांस करने सभी। तो मैंने उस्ताद को कहा कि उस्ताद जी ये क्या चीज़ है? उनका छत वाइब्रेट हो रही है, क्योंकि लोगों से सुनते थे कि जब ज़मीन पे अड्डी मारते हैं तो ज़मीन हिलती है, धरती हिलती है। अच्छा, कितना अरसा वहाँ पे रेसल की थी आप? वहाँ पे तकरीबन कोई 5-6 माह किया रेसल। 5 माह उसी जगह पे आपने जो डांसिंग की जो प्रैक्टिस की थी, लेकिन जिस दिन अल्लाह ने दिल फेरना था, अल्लाह ने राह रास्त पर लाना था, क्या उसी दिन ही अल्लाह ने दिल में ख्याल आया कि यार आज छत वाइब्रेट हो रही है? बस उसी दिन ख्याल आया था कि आज छत वाइब्रेट हो रही है। तो मैंने उसी वक्त उस्ताद को कहा कि उस्ताद जी मैंने रेसल नहीं करनी, बस आज के बाद ये लास्ट है। बस मैं जब कुरान खोल के पढ़ता था ना, जब मैंने वो सूरत पढ़ी है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, उसमें आता है ना ज़मीन का जिक्र, तो हद्दिसु अख़बारहा, तो मुझे वो बात याद आ गई कि ज़मीन खबर देगी, ज़मीन खबर देगी, हर एक चीज़ की बोल के बताएगी कि ये इंसान मेरे ऊपर क्या करता रहा है मेरे ऊपर सारी चीज़ें। तो मुझे बड़ी इनके जब मैंने वो उसका तर्जुमा सुना तो बड़ा अफसोस हुआ। जो उस्ताद का फिर क्या रवैया था आगे से जब आपने उन्हें ये कहा कि मैंने रिहर्सल नहीं करनी आज के बाद? उस्ताद ने उन्होंने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, आप देखें, आप इस काम करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, आपको कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं होगी। अच्छा, आपका परफॉर्मेंस क्या होता था? ये जो ड्रामाज लगते हैं स्टेज, उसके पीछे जो मर्द डांस कर रहे थे उसके पीछे आपने परफॉर्म किया? हाँ, पीछे उनके जो लड़के डांस करते हैं उनमें आप भी होते थे? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस चीज़ के अंदर किसी जो कोई भी एक एक्ट्रेस या कोई भी एक बुराई की दुनिया छोड़ के दीन की तरफ आता है तो बड़ा टाइम लगता है, आपको कितना अरसा लगा था? मुझे यहाँ तक आते आते तकरीबन 10 साल लगे हैं। जब ये मामला चेंज हुआ, काफ़ी जो लोग हैं इनके, काफ़ी जो क्लोज दोस्त थे, डांसर थे, वो भी छोड़ गए थे। तो उस्ताद तो पहले भी यानी कि छोड़ गया था। तो अब उसके बाद यानी कि मैंने उसे काफ़ी मरतबा बुलाया, मेरे पास मदरसे आया, दावत वगैरह किया, तो बड़ा खुश होता है कि बड़ा प्यारा निज़ाम है, तुमने जो कर लिया बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है। तब तो आपकी वो आमदन का ज़रिया डांस था, अब आप क्या कर रहे हैं रिसेंटली? मैं अब दिन को मजदूरी करता हूँ, फजर के बाद एक, मगरिब के बाद क्लास होती है, उसके बाद एक, इशा के बाद क्लास होती है। रिसेंटली कितने बच्चे आपके पास मदरसे में पढ़ रहे हैं? उधर अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 बच्चा है। 60 से 70 बच्चा। और बच्चों की क्या फ़ीस है? क्या उनसे को मुआवजा वसूल करते हैं? मंथ के बाद क्या करते हैं? नहीं कोई मुआवजा नहीं, उनसे कोई फ़ीस नहीं, उन्हें कुरान भी और सपारे भी फ़ी सबीलिल्लाह सभी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। सभी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं? सभी फ़ी सबीलिल्लाह, कोई बैठक का किराया नहीं, कोई चीज़। अच्छा, आप एक मजदूरी करते हैं, उससे और उसके अखराजात मैनेज हो जाते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हो जाते हैं मैनेज, अल्लाह कर देता है। बड़ी बात है नाज़रीन, इनके इस जज्बे को और इस मामले को मैं दाद देता हूँ
کہ ایک مزدوری کرنے والا شخص ایک دین کی خدمت کس طرح الحمدللہ جاری رکھی ہوئی ہے، کوئی اس طرح کی آزمائش ہمیں بتائیں کہ جس نے آپ کے اوپر بڑا ایک بوجھ ڈال دیا ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ بنا؟ کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوتے تھے کہ کام نہیں ہوتا تھا تو یعنی کہ کرائے کے بڑے معاملات بنتے تھے مدرسے کے؟ مدرسے کے، تو اللہ کہیں سے نہ کہیں سبب بنا دیتا تھا، پھر دعا خیر کرتے تھے تو اللہ کہیں نہ کہیں سبب بنا دیتا تھا. کرایہ دینا ہوتا تھا تو وہ پیچھے پڑے ہوتے تھے کہ بھائی ہمیں دو، ہمیں چاہیے، آپ جہاں سے مرضی لے کے آؤ. مطلب کہ ایک پریشانی کا عالم رہا ہے جب سے آپ نے یہ شروع کیا؟ ہاں رہا، ایک پریشانی کا عالم بنا رہا ہے. اچھا، سب سے پہلے جب آپ نے ڈانسنگ کی دنیا چھوڑی ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، صاف سی بات ہے تب تو آپ کو قرآن نہیں آتا تھا، لیکن وہ جب دیکھا قرآن کو ہاتھ سے پکڑا تو کیا مناظر تھے؟ بڑے یعنی کہ مناظر تھے، رونا آتا تھا جب تلاوت کرتا تھا تو روتا تھا میں کہ یار اللہ نے تجھے کون سی جگہ پہ لیا، تو کون سی جگہ پہ ہوتا تھا، کہاں پہ کھڑا ہوتا تھا. اچھا کر صاحب، مجھے یہ بتائیں جب آپ ڈانس کرتے تھے تب فیملی کا کیا ری ایکشن تھا اور اب فیملی کا کیا ری ایکشن ہے کہ وہ فیملی تب پروموٹ کرتی تھی، تب آپ کو سپورٹ کرتی تھی یا اب سپورٹ کر رہی ہے؟ اب زیادہ کرتی ہے پہلے سے زیادہ. میرا الحمدللہ ایک بھائی ہے، وہ ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، دوسرے بھی پڑھتے ہیں. تب بھی حفظ نہیں کرتا تھا جب آپ ڈانس کرتے تھے؟ نہیں تب نہیں کرتا تھا وہ، اب الحمدللہ حفظ کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، کوئی ڈانس یا کوئی اس طرح کی جب تک وائرل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کر ہی رہا ہے، خصوصاً یہ نوجوان نسل ہے. ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے تقریباً 10 سال اس عرصہ کے اندر اس برائی کی دنیا کے اندر گزارا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ملا اینڈ پہ آپ کو، لیکن ان نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آیا کہ یہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں، یہ جو ویڈیوز ڈانس یا گانے وغیرہ گاتے ہیں یا بناتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں؟ ان کو میسیج یہی ہے کہ دیکھیں آپ جو بھی برائی کا کام کر کے چھوڑیں گے نا، گزر جانے کے بعد وہ آپ کے لیے ان کے صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کی برائی کا صدقہ جاریہ بنے گا، اچھائی کا نہیں. اگر آپ اچھا کام کر کے جائیں گے تو آپ کو نیکیاں ملیں گی، آپ کا اکاؤنٹ جیسے بینک میں بن جاتا ہے تو وہ نیکیوں کا اکاؤنٹ آپ کا بن جائے گا کہ پیچھے آپ گزر بھی جائیں گے نا، ایک علم کسی کو دے جائیں گے نا تو وہ آپ کے لیے فائدہ بنے گا. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ قاری انور صاحب موجود تھے. برائی کی دنیا چھوڑ کر زندگی کس طرح تبدیل ہوئی اور ایک ماشاءاللہ عالم دین کس طرح بنے اور دین کی تبلیغ لوگوں کو اب دے رہے ہیں. ناظرین، ان کی کہانی، انہی کی زبانی آپ نے جانی کہ یہ زندگی کے اندر جو بھی معاملات درپیش آئے کس طرح ایک زندگی کے اندر بدلاؤ آیا، اور نوجوان کو خود خصوصی میسیج دیا ہے کہ یہ برائی کی دنیا زیادہ دیر نہیں چلتی. برائی آپ کر جاتے ہیں، مرنے کے بعد وہ آپ کی برائی زندہ ہی رہتی ہے اور آپ کو قبر میں بھی اس جو آپ نے گناہ کیا ہے، برائی کی ہے، اس کا گناہ ملتا رہے گا. آپ قاری صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کومنٹس میں دیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے رہیں نیوز الرٹ.